Me be ye aduane bi aduane ye money din aduane me bre bi o app yi so amati ase wo ye na so wo hye daka se me be ye aduane otimi nwen ne sinti ne mo hema me bom modin ase me mfa ma no mo ade a me be ye ne me hye ase makokọ na papa bi a kese me clean kama ena me de gu me air fryer o bu pe bi a na se Ghana hafa na nya be a wo bi afrem se si ana me ma ne obi an a kese ne me ne abre me ne me de me na mo hye ma bu mani se pre na ese air fryer ye chimu nso nyina chi na mo kama ha so ye halogen oven a kese me be totototon me vegetables nyina wo ma wo ye aduane na se wo pese wo aduane ye hwam na se ma different taste kra dia no atototon vegetables kakra che se me bu mani se pre me machine si nyina ye madwuma ma me kama na bibia ope bia from se si ana ma na obi a hwe me ho a me number da so se si a che se me ni abe me ho ene mbu mani se pe bibia ye kama we eye cooking pot electric pot a che se de ohia ne so wa plug ene ne me hwe me na me de manwa ne me je na egu hwe me ne me nyina egu mu ade aye kama enu mu kama hwe me tomatoes go mu say twam ade aye kono na aduane we ade ba kwa mahu ne say wo ye kra so aye nsan hye fikasi mu abawa enko shirt rate ne ka banko shirt skirt yo enko gina kitchen won aduane be nwen ne aduane mpense hu ate say wono ye modern food na say bu mani say premise wa ye kama ene say me tea bi akese me di bedi ehwie me mo papa bi pa gu mu ade ya kono ade ani kan nu mu di so kakra egu mu bua so esan say machine ana say cooking pot ya no ye dinti ya no wa lowa wo jase de enhye aduane a chese ene mbu mani se aduane ya kama kata so ma na chance kaka na aduane we wo ya de pepper no so be she crop top ana be she bomb shot pa ne wo kitchen wa slow down slow down aduane pe modern song enkonko tomato me de da kro ebubu Jerusalem sorry dan na me de na samesi madam untimi mu buhwe we ni be bounce na jollof ase a hye twom untimi nya ho hwe ene henso me be serve with salad pa akokwa ya che kakra penku kakra mtimi twitwa me pepper what me say aduane akono ene me be ye miss fashion power me ye ma cheta nya sam ketwa ne aduane na etwagwe wo odofo papa bia na ni kun ho a wo ye guda no aye aduane bia ma no enkwankwa ye makohwe aba ni bi ma ni ntwu ni na aduane akono aduane ede ene be bia adu de me ni mo wi a ne sam ko di aduane ajojo me ho follow mo YouTube na nyin sankwa ye ni je ho pa bye bye.